Salam alaikum, voilà, on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui devant l'appartement de Saïdani au 15 boulevard Victor Hugo. هاي l'appartement تاعو. هذاك. Bonjour Najwa. مرحبا بكم. On a fait l'annonce, ça fait 3 jours. C'est l'autre fait. C'est l'autre fait, partage. Salam Issa. أهلا. صحيت يا لطفي بارك الله فيك. اليوم أو معنا اسمه فريد ويداس. Ouais. Vous n'avez pas pensé? Si, madame, bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça va, جينا في هذا البرد. واش تقولي في اسمه في سعيداني اليوم؟ انا شنو نقول له؟ انا اللي نقول له راه عند الله سبحانه وتعالى، خلاص في ديك الدار. ما دايما الحد. راك تشوفي لابارتمون تاعو وراها؟ ساكنه كل الصدر، اودي هذا قبر الدنيا ما يغويكش، ما يخلعكش ما يخلعنيش. قبر الاخره هو الصح. وهذا قبر الدنيا هذا. سي تو سا سي دي ها؟ تو سا وهذا حق الشعب وحرام عليهم. واللي ما خافش على روحها عندهم الدريه. باسكو يديرها الكبير تحصل في الصغير. غادي الدريه تخلص، اللي ما مرض يهبل واللي باهبل شي تجيه شي مرض اللي الدراهم كاع اللي داوهم وما يداووش. هذه اللي ما شافوهاش يشوفوها عند كرعيهم. حنا عندنا ناس بكري كي زمان يقول لك اللي يشوف عند كرعيه غير الكلب. وما نقولوش حاشاك باسكو الكلب عندها قيمه في هذا الوقت. البنادم اللي مابقاش عندها قيمه في هذا الوقت. صح. Voilà. Et une autre question, qu'est-ce que vous pensez de la visite de Macron en Algérie pour le 6 décembre? Macron, c'est clair comme la lune. Et pourtant, on n'a pas de président. On n'a pas de président. Le président, il est mort vivant. Je sais. ربي يرحمه. Pourquoi c'est caché? علاه ما يقولوش؟ وعلاه ما يقولوش باللي مات بريزيدون؟ On n'a pas le droit de le savoir. خافوا الحاجه خافوا. علاش خافوا؟ مناش خافوا؟ هكذا هما هكذا مخدوم. مناش خافوا؟ Pourquoi on peut pas le savoir? Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous pensez de cette visite-là, la visite de Macron? La visite de Macron, c'est politique et c'est clair, c'est complicité de la mafia. Et c'est tout, c'est clair. J'ai dit la part de gâteau comme tout le monde. La part de la tarte de pièces montées qui était construite et qui était par la mafia. Et puis il vient prendre sa part comme tout le monde. Ne croyez pas qu'il va là-bas pour les beaux yeux des Algériens. Au contraire. Donc on a compris, mais moi j'ai bien compris depuis 82, je vous l'avais déjà dit. Mais c'est maintenant que vous vous réveillez, c'est un peu tard, mais c'est jamais trop tard de bien faire quoi. Moi je dirais depuis 62. Moi 62, donc moi j'étais pas encore née. Donc moi je dis que ce que j'ai vécu depuis 82. Depuis 82 jusqu'à 90, ce qui s'est passé en Algérie. Que le حوت كبيرة تاكل صغيرة، c'est tout. La mafia, la corruption، كانوا يعايروا في البلدان تاع الرشوة ما نذكروا سماواتهم، حتى عاشوا بير. فوالا. دونك كيفاش تلقى معلم تاع مدرسة يتبلى الدراري كي تدي ولدك ولا بنك المدرسة راك حطيتها زعما في حاجة كونفيونس، راك حطيتو معلم ولا معلمة مش قد. سمحتوا بالمعلم اللي تعدى على 14 طفله تاع السنه الثالثه والرابعه والخامسه دير له كونداني امور على ما داروهاش لرواحهم ثاني هما ثاني راهم دايرين بير. علاش بغيت المعلم ما يديرش كيما هاك؟ يديروا كثار من هاك وقليل. علاش ما كاش الحكم في الجزائر؟ قلت لك وراحوا الشهداء وخلاوها الشهداء يسيروا فيها. مساكن. ها نقولها لك. صح. امو خونا نو امو خونا غيلاس
السلام عليكم. بارك الله. في الاول مرحبا يسون سكوند هضره قبيليس جو بارلون كابيل سي با غراف مستمر فير دو لو فير ديت الساقيق رانا نظنوا حنا كنا نخدم لا مانيف كونتر السعيدانيه كي باسكو vous savez الزرام دا شو قدران السيد رشيد نكاس اوني لا بور سوتنير رشيد نكاس حنا ديمقراطيين وسلميين وعفويين وقانونيين. انا راني نطلب من الشعب تاع ولايه شلف راه بسعوديه يعني على بالي بولايه شلف ناس ملاح، هذا الغاز الناري ملاح، لازم تروحوا رشيد الغاز لو ناف، راه قال لكم لازم تجيو عندنا لو ناف، تروحوا لازم تساندوه في هذه القضيه تاعو، لازم تساندوه في القضيه هذه تاعو، لازم الناس شلف ولي زونفيرون تاع شلف وندوموندينا من لا ريجيون لا كابيلي سوتنو هاد سوتنينا رشيد نكاز اون فورس باسكو سي ان تيب كي ميريت، سي ان كومباتون، سي ان تيب كي il est compétent, il mérite, il est sincère dans ses idées, c'est un type honnête. Et à propos de la visite de Emmanuel Macron انا ذي روح هكا ديال ويسوردين هذيك شم هذه يهضر الساعه نص الساعه هذه يهضر وزراء يهضر نادي فاغسنيني البريزيدون يصحى هذه ويسوردين نادي غار هكا الناس فكر الموندا في 5 هكا Je reviens vers vous, surtout la région de la Kabylie. Il faut soutenir Rachid. Il a pas soutenir Rachid Nekaz. Soutenir, parce que les Algériens, c'est des hommes. غادي نهضروا مع لي زوم، غادي ندون هذا الاخر لي زوم، الناس اللي رجال اللي تعرف قيمه الرجاله، الرجال اللي ماتوا واللي يعرفوا بقدر الاعلام، واللي يعرفوا قدر تاع الناس اللي ماتت وقدر الشعب اللي راه متشرد. عندها 2 جور وراو لي واحد لي فيديو ان كورتيج ناس حارقه الكورتيج، حتى لي زيطاليان عادوا يتقال لك واش راه صاري في الجيري هذه. ورشيد رانا معاك، بون كوراج، اوني افوك. السلام عليكم. ناصر لي زوم يا مو السلام عليكم، كي راك؟ صافا لوش قدور كي راك؟ صافا الحمد لله الحمد لله. جينا خويا البرد راه عندنا، الله يبغى البرد راه عندنا شعب جزائري، رانا جينا هنا باش نساندوكم على السراق. فاني مانيفيستي افيك طونطون، رانا مساندين احنا الولاد المجاهدين، ما خلوش حق الشهداء يروح هكا للسراق، هذو راهم يسرقوا دراهم، وولادنا مساكين راهم يموتوا في البحر. سي لا ديرنيير فوا روحنا شفنا في لي كون تماك ليسونس في الاسبان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم خونا لاباس؟ راهم يموتوا ولادنا، سمعتهم راهم يموتوا ولادنا في البحر. ونشكروا رشيد نكاس، بون ما راهش موجود معنا هنا، لوطوريزاسيون اللي جابها لنا. بصح الدم تاع الشهداء والمجاهدين ما يروحش كيما هكا، راه عندهم ولادهم رجال، والدينا اللي حاربوا على هذيك البلاد، وكولد مجاهد بليسي مسكين معطوف في كراعه، معطوف في عينه، والله ما دا حتى في كومينال ما داهاش. وهادو السراق الحركه راك تشوف راهم هنا في نيي، راهم ساكنين حدانا في 92، راهم ساكنين في نيي. وبالنسبه لينا احنا الشعب الجزائري ما نتوما والله ما خلوهم هاد السرقه هذه، لازم هاد السرقه اللي داوها، لازم السرقه هذه اللي داوها، هادو الدراهم لازم يولوا للشعب الجزائري ان شاء الله. وهما والله ما خلوكم ترونكيل، انا عهدنا هذا عهد، والله ما خلوكم ترونكيل، ما راكم حاكرين تماك الشعب الجزائري، راكم حاكرين هذاك الشعب. وهذا نداء للشرطه الجزائريه. شوفوا الشرطه الفرنساويه شو عندنا لوطوريزاسيون. شوف ان بوليسي هنا لا ديرنيير فوا ضرب واحد ايميغري هنا، قضب عليه هنا في التريبيونال 6 موا ليسونسي من البوست تاعك. بصح نتوما الشعب الجزائري ونتوما الشرطه الجزائريين ما تضربوش هذا الشعب، راكم دي فونكسيونير، راكم خالصين من عند الشعب الجزائري، خالصين من عند الشعب الجزائري. والشعب الجزائري رانا هنا معاكم،
خلوهم يقولوا شبا يقولوا، يديروا شبا يديروا. والله العظيم عندنا الخوف من ربي سبحانه، والله ما خافوا منكم يا سعداني يا ولد قدور يا يحيى يا هادو كاع السراق، هادو السراق والله العظيم على بالنا بكم. رانا هنا يوم وزكا وغدا ان شاء الله ازكا، والله ما نتركوكم كل سبت رانا هنا، ما نكونوا مرضى ان شاء الله رانا هنا. بارك الله فيك. Qu'est-ce que tu penses de la visite de Macron en Algérie? لا فيزيت دو ماكرون بون حنا ماناش قابلين لا فيزيت دو ماكرون الشعب الجزائري، باسكو الرئيس تاعنا الله يرحمه وتفليقه هذيك ليماج 3 دي، هذاك تريكاج هذاك مدير لكم الرئيس كما يزعقوا علينا الشعب الجزائري كبلاد قاره عندنا، وبلاد اغنى بلاد في افريقيا. راهم يزعقوا علينا رئيس ميت صافي لونطون، خابطيكم 3 كما قال لك رشيد يفوتوا ب 3 دي ويبينوا لكم في الرشيد. هذا الرئيس ماكرون حنا ماناش قابلين باش يهود البلاد، ماناش قابلين الرئيس يمثلنا كشعب جزائريين، كان عندنا تاريخ، دايرين لنا واحد ميت ودايرين لنا دي فوق مش قابلين. واسمه ثاني ويحيى على بالكم راح واسمه هذاك اتحاد افريقيا هذيك الكشفه اللي دارها لنا ويحيى اخر صف كاتريام اخر صف. شوف وين وليتوا الشعب الجزائري، شو القيمه تاعكم وين ولا دايره، شو القيمه تاعكم ولات زيرو، ردوكم زيرو. شوف لي ماروكان حسن سيس دوفون حدا ماكرون، ويحيى يمثل الجيري كاتريام رون تالي كاع. شوفوا ما كنت تشوفوا الشعب الجزائري، ما كنت تشوفوا. انا والله لا كرهت شت في اسبانيا كاع لي سونتر كاع معمرين اي جزائريين، كاين دي ريسبونسابل راحوا كروارو جيتو باش ما يديروش لي مينار الجيريا، يديروهم مع لي ماجور مع دوك لي كريمينال باش يحبسوهم. هضروا معنا واحد دي كادر اسبانيول قال لك شرا صاري عندكم في البلاد، قلت لا ما على بالناش حنا ثاني، قال لك كوديز الجيريان. هضرنا مع واحد محبوس واحد جان الجيريان قال لك جينا احنا 2 بوطي هذا السيمانه اللي فات، قال لك 2 بوطي 25 قال لك هذاك البوطي انقلب 25 ماتوا وحنا دخلنا. شوفوا وين وليتوا الشعب الجزائري اللي اولادهم راحوا وشافوا من عندهم اوكا نوفال، ما عندهم حتى نوفال، عرفوا باللي مساكين ماتوا الله يرحمهم. ورانا هذا الوقفه رانا واقفين عليكم البرد، رانا البرد وصامدي البرد رانا واقفين على خاطركم، رانا واقفين هنا باش نساندوكم الشعب الجزائري. والله ما خلوا هاد لا مافيا تحقركم، والله ما خلوا ولادنا مساكين يموتوا في البحر، والله ما خلوا هاد الفلوس. ها ولا ني شو لابارتمون تاع سعدان شكون يشريها؟ انا كنا نعرف دي جون دي صحابي سي دي كوميرسون والله ما يشروها، والله ما يشرو هنا ني سكرتيري وكاين ساركوزي وجماعه تاع راهم هما هربوا دراهم هنا بصفتهم كمجاهدين، هما حركه بصفتهم كمجاهدين مجاهدين افيك ناسيوناليتي فرونسيز، داروا في حسابهم داروا في راسهم باللي يسرقوا كاع هاد الفلوس يجوا هنا مع اولادهم ويديروا فوضى في البلاد. بصح حنا هنا حنا والله ما خلوكم تجوا هنا، والله شاك سامدي رانا هنا وشاك سامدي نوروا السرقه تاعكم، ولازم كاع لي زالجيريان اللي هنا اون فرونس مام في اوروبا يعرفوا هاد السرقه تاعكم باش تخلدوها في الجزائر وتجوا هنايا. هذه من المحال، انا ولاد مجاهدين من المحال، انا نمثلوا الشعب الجزائري كيما حبوا يردونا كيما انا باترون ردوني نبيع المطلوع نبيع الكاميرا مار يصور دروك اون لايف ردوه يبيع القصبر البارباس المطلوع. بصح يديروا شبا يديروا. رانا هنا ويحيى وتقدور راني اتصلت حذاك بتقدور باش نديروا لا مارش منه. والله ما نطرقكم، لازم هذه الدراهم تاع المجاهدين وتاع ولاد الشهداء ترجعوهم للبلاد وتخلوا بلاصه ليجان، خلوا بلاصه ليجان. بركم ما تزعقوا على الشعب. الرئيس عندنا ميت بوتفليقه الله يرحمه ودايرينهم طروادي وتزعقوا علينا، وماكرون ماش قابلين يروح معكم. رانا هنا احنا الله غالب اللي علينا نديروها نغيروا بالقلب. ماكرون رانا هنا في بلاده ماشي قابلينها باش يروح يزعق على الشعب الجزائري ويقابل التصويره. والسلام عليكم.
بارك الله فيك. أنا معك. ها؟ بالي دي كونغري ما نعرفش انا بالي دي كونغري والسي صغار. سعداني لو فولور، سعداني لو فولور، سعداني اساسا، سعداني لو فولور، سعداني لو فولور، سعداني لو فولور، سعداني لي فولور، سعداني لو فولور، سعداني لي فولور، سعداني لو 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 فولور، سعيداني لو فولور، سعيداني لو فولور، سعيداني لو فولور، سعيداني assassin. La France complice. Saïdani 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 assassin. La justice 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 complice. Saïdani, assassin, la justice, 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 complice. Justice pour le 15. 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 pour le 15. Justice 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 pour le 15. Justice. Saïdani. Justice. Saïdani. Assassin. Saïdani. Assassin. Saïdani. Assassin. Saïdani. Assassin. Saïdani. Assassin. Saïdani. Le voleur. 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 Saïdani. Assassin. 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 لا مثلا سعيداني اساسا سعيداني سعيداني كاميرا سعيداني اساسا سعيداني لفويو سعيداني لفويو سعيداني اساسا سعيداني كاميرا سعيداني كاميرا سعيداني كاميرا سعيداني اساسا سعيداني اساسا سعيداني اساسا سعيداني 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 le voleur 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 سعيداني assassin سعيداني assassin سعيداني assassin سعيداني assassin سعيداني سعيداني le voleur 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 la justice complice سعيداني assassin. مرحبا بك يا خويا. مرحبا بكم. يا شباب ياك صوت Le voleur سعيداني 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 le voleur
Saïdani. Le voleur. 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 Bonjour madame. Vous avez une minute s'il vous plaît? Oui, allez-y. C'est votre voisin là. Votre voisin. Moi j'habite à Marie-Pernu, dans un en face. Tout le matin sur son chien. Tout le matin sur son chien, c'est-à-dire la justice française, elle est complice. Parce que le monsieur, il a 21 jours d'arrêt et 1 litre de sang. Normalement, il passe direct mandat dépôt. Il est où la justice française? Là-bas, de toute façon, il n'y en a pas. La justice française, faut pas y Il n'y a pas de justice. Et c'est un voleur. C'est de l'argent du peuple qui crève. Il y a un peuple qui... Il y a faut des voir gens... à Marrakech, les villas qu'il a. Pas en Marrakech, il y a partout. Il a partout. Ils ont partout, madame. Et le peuple, il prend les bateaux d'or. Il meurt. Oui. Tous Ah, les c'est un copain responsables Sarko. qu'ils achètent ici, c'est Maintenant, qui? c'est C'est le pas maire, c'est Macron. l'ancien maire, c'est Sarkozy, ça se voit, madame. Maintenant, c'est Macron, maintenant. C'est Ça copain fait pas Macron. qu'il a, parce que là-bas, oui, mais je le vois tous les matins. Je suis à côté de moi, donc le matin, ils sont Est-ce que vous sortis. pouvez dire un mot au peuple algérien pour ce problème-là, pour la corruption, pour tout? Un mot de Parce que soutien. celui-là, c'est un corrompu, premièrement. Il a volé de l'argent en Algérie parce qu'il a une place dans l'État. Il a volé de l'argent, il a acheté un appartement aussi. Il en a pas. Et après, quand on l'a dénoncé, ils ont failli à tuer celui qui a dénoncé ce voleur-là. Ils vont en Algérie à voler, ils vont au Maroc pour acheter. Oui, parce que lui, il a deux palais au Marrakech. Ils font 4 ou 6 femmes marocaines là-bas. Si vous voulez, c'est 50 euros. 50 euros, ça fait un mois qu'il a demandé. J'apprécie pas, moi je lui ai jamais vu. Il y a des fois qu'il dit, ah, moi je ne sais pas, moi je lui ai jamais dit ça. Moi je suis marocaine. شكون اللي soutenu par qui? Par les Marocains. Il est soutenu par le Marocain, un chanteur algérien qui s'appelle Chef Zahouani. Oui, il est à Le Mans. Hein? Ça va, c'est mon frère, c'est pour ça que je suis là. Ah, j'ai la rage. Oui. Un chanteur qui est sorti hier. Merci madame pour Il a un votre petit kiss. témoignage. Bonjour à tout le monde. Nous sommes là à nouveau aussi pour dire non à cette corruption en Algérie, non à ces voleurs en Algérie, non à cette bande de mafia qui est au sein de ce pouvoir illégitime en Algérie. En plus, là, ici, on fait appel à la justice française, qu'elle le fait sans travail. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de protéger les assassins. Ces assassins, ça s'appelle, c'est la famille Saïdani. Donc la famille Saïdani qui habite juste à côté au premier étage, on informe ses voisins que vous avez un criminel qui habite avec vous. Donc il ne faut pas hésiter de dénoncer ces personnes qui sont ici en France, car ils ont acheté les biens au nom des contribuables algériens. C'est l'argent des Algériens qu'ils ont détourné pour venir acheter ici en France. Donc nous sommes là pour dénoncer cette mafia qui vient acheter ici en France. En plus, ils sont protégés par la justice française. Donc nous, les Algériens établis ici en France, on dit non à ces injustices. Surtout, on fait appel au procureur général des Hauts-de-Seine de faire convoquer cette personne immédiatement pour donner les explications d'où il a amené cet argent pour acheter des biens qui coûtent très très cher ici en France. Donc, on informe tous les voisins qui sont ici à côté qu'ils ont des criminels qui viennent acheter ici. Donc, on les dénonce et surtout, il ne faut pas les protéger. Surtout, il ne faut pas protéger ces voleurs parce qu'ils ont volé l'argent des Algériens, ils ont volé l'argent du pétrole, ils ont détourné des sommes colossales pour venir acheter
ici. Donc, mesdames et messieurs, soyez vigilants parce qu'il ne faut pas protéger ces voleurs, surtout la justice française. La justice française, il ne faut pas qu'elle protège ces voleurs qui ont détourné l'argent des pauvres Algériens. Donc, monsieur Saïd Ali, vous êtes un vrai assassin, vous êtes un vrai voleur. Nous, on vous dénonce ici. Nous, les Algériens établis en France, on dit non à cette mafia, on dit non à ces voleurs, on dit non à ce pouvoir illégitime, à ce pouvoir de mafia. On dit non à ces personnes qui ne respectent pas la constitution algérienne. Car le président qui est au pouvoir, il a violé la constitution algérienne. Donc nous, on ne reconnaît pas ce pouvoir. Nous, on dit non à ces assassins. On dit non à cette mafia qui vient acheter ici en France. On dit non à cette bande de mafia qui vient en France. En plus, ils sont protégés par la justice française. Bon, on le sait, nous, pourquoi ils sont protégés. Parce que la France a ses intérêts économiques en Algérie. Parce que la France a sa part de pétrole en Algérie. Parce que la France a sa part de gaz en Algérie. On sait, parce que ces bandes de voleurs, ils viennent placer leur argent ici en France. Ils viennent placer leur argent dans des banques françaises pour que l'économie française soit développée. Et on laisse les pauvres en Algérie mourir de faim. Surtout notre jeunesse, elle est en train de mourir en pleine Méditerranée. Et tout ça, c'est à cause de notre pouvoir. Et tout ça, c'est à cause de ce pouvoir qui est illégitime. Personne s'en fout de ces jeunes qui meurent. Personne ne se pose de questions. Pourquoi ces jeunes prennent des barques de fortune et finalement ils sont noyés, finalement ils sont morts en pleine Méditerranée. Tout ça à cause de ces voleurs qui viennent ici acheter des biens. Tout ça à cause de cette bande de voyous qui détournent l'argent du contribuable. Et tout ça parce qu'ils ont mis l'économie algérienne à genoux. Donc, mesdames et messieurs, soyez vigilants et surtout, ne laissez pas ces voleurs venir acheter ici en France. On leur dit non, non à ces voleurs, non à cette bande de mafia. Non. Merci beaucoup, je laisse la parole à d'autres personnes. كريم بارك الله فيك. ميرسي بوكو. سليماني numéro taquillon. Toujours. Dynamisme, t'as raison. Ça va, tu vas bien? Salam wa rahmatullah. Salam, ça va bien. Bonjour à tous. Comme il vient de s'exprimer notre ami Abdelrahman, comme vous voyez, quand même le mouvement ne faiblit pas et la détermination elle est intacte. Il faudrait conjuguer les efforts pour venir à chaque fois et faire le possible justement pour s'adresser toujours aux autorités à la fois françaises et algériennes pour dénoncer la corruption en Algérie et notamment l'impunité que bénéficient Saadani et ses acolytes. On sait très bien qu'il y a des dossiers quand même qui sont factuels et qui traînent en justice. Ils ont été mis en suspens malgré qu'ils contiennent des éléments assez accablants contre, par exemple, Saïdani, Chakib Khalil et Guitouni, le ministre que cite à chaque fois M. Nekaz. Et bien, malgré la solidité des dossiers pénals, là c'est des dossiers pénals qui ont été vraiment travaillés avec arrache-pied par les enquêteurs à la fois et la justice algérienne, il faut le reconnaître. Simplement, la justice algérienne, elle est instrumentalisée et elle est en fait, elle obéit aux ordres. Pourquoi? Parce que la justice algérienne n'est pas réellement indépendante. Sinon, on a des magistrats qui sont sincères, qui sont honnêtes,
on ne les a pas laissés travailler. La preuve, le dossier de Chakib Khalil, il a été classé à Rafli Tiroir, exactement. Bon, on ne sait pas s'il a été classé réellement sans suite ou il a été mis en suspens avec ça. Mais le tribunal de Bir Morad Raïs, eh ben, il n'a pas pu aller plus loin dans le cadre de Abdelmoumen, pardon, pour Khaddour. Et c'est pareil pour Chakib Khalil. À la base, comme il y a un gros dossier avec des éléments à charge contre Chakib Khalil et d'autres personnes qui sont influentes dans le gouvernement. Et ce dossier, pareil, il a été classé, il a été rangé dans je ne sais où, peut-être même il n'existe plus parce qu'il y a des archives, il faut le souligner, qui ont disparu. Des archives, par exemple, de la brigade économique et financière. On a le fichier de la brigade économique et financière qui a disparu. Donc c'est des dossiers qui sont lourds. Simplement, on n'a pas envie, on a empêché la justice d'enquêter dans ces affaires. Donc voilà, je tenais quand même à être présent et soutenir l'action du MJC. Il faut aller jusqu'au bout dans nos revendications et dénonciation de la corruption. Il faut que, en même temps, nos dirigeants, il faut qu'ils descendent des nuages pour voir la réalité, elle est en face. En tout cas, on a un système qui est à l'agonie. Donc il faudrait un sursaut en fait, pour retrouver l'autorité de l'État qui a été bafouée par un système qui est en faillite. Je vous remercie, monsieur Dam. Barakallahu fik, merci. Allah yabarak fik, merci beaucoup. Amou Khona. Saïdani, le voleur. 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 Saïdani, Saïdani, Assassin, Saïdani, Assassin, Saïdani, Assassin, Saïdani, Assassin, Saïdani, Assassin, Saïdani, Assassin, Saïdani, criminel, Saïdani, Assassin, Saïdani, la justice française. Saïdani, Assassin. la justice, Complice. Saïdani, Assassin. Justice. Complice. Saïdani, assassin, Justice. Complice. Saïdani, assassin, Justice. Complice. Saïdani, le voleur, la justice complice, Saïdani, le voleur, Justice. Complice. Saïdani, le voleur, la justice complice, Saïdani, le voleur, la France 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 complice, Saïdani, assassin, la France complice, Saïdani, assassin, la France complice, Saïdani, le voleur, 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 la France complice, Saïdani, Le voleur. la France complice, Saïdani. Le voleur. la France complice, Saïdani. Le voleur. la France complice, Saïdani. Le voleur. La France complice. Saïdani, le voleur, 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 La France complice. la France complice, la France complice. Saïdani, le voleur, la France complice, 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 Saïdani, le voleur, la France complice. Saïdani,
Saïdani, le voleur. La France complice. Saïdani, le voleur. La France complice. Saïdani, le voleur. La justice complice. Saïdani, le voleur. La Justice complice. Saïdani, le voleur. 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 La France complice. Saïdani, le voleur. Macron complice. Voilà. C'est qui va parler? Il faut aller parler, hein. Du courage. Pourquoi il n'y a pas beaucoup des Algériens? Pourquoi? Parce que الناس اللي راه في فيسبوك لازم الناس تجي، هذا راه يخص كاع الجزائريين والجزائريين. وكيت سيبور كل ليزالجيريين لا قد روح وصغير مثلا ديال الفيسبوك. فيسبوك ou bien vous faites des il faut venir, il faut l'action. On cherche des hommes, رجال كاينين في الجزائر، ما كاينش رجال كاينين رجال. لازم تسوتنوا، لازم هنا كاين رجال. نديروا هذه هي. لازم الرجال احنا نحوسوا على الرجال كيف باغي يعطيك. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, enchanté. Enchanté. Je m'appelle Nasser, le président. Bon, comment ça s'appelle? On a un voleur ici qui s'appelle Saïdani. On m'a dit. Voilà. Elle a volé l'argent de l'Algérie. Voilà. Et il a acheté un appartement ici. Mais c'est incroyable. Les Algériens d'abord sont des gens honnêtes. Et souvent je veux racheter cette image-là. C'est très important de le dire. Tous les Algériens que je rencontre, mais sont des gens beaucoup plus polis, beaucoup plus éduqués en fait que ce qu'on pense. La mauvaise image elle vient des mauvais quartiers, sans doute des défauts d'éducation qui n'ont pas de rapport avec l'Algérie en fait proprement dit. Donc moi je fais des affaires avec l'Algérie depuis maintenant 4 ans et moi je peux dire que ça, les Algériens sont honnêtes, c'est tout. Donc quand vous commencez à me dire qu'il y a quelqu'un qui a volé, moi je vous crois. Voilà. Et moi je suis français et je regrette en fait que l'État ne vous croit pas. Et sans discrètement, au niveau de quel travail, dans quel domaine au niveau de la France et l'Algérie? Moi on fabrique du matériel médical. D'accord. Pour les chirurgiens dentistes exclusivement. La preuve qu'en Algérie il manque de plusieurs matériels médicaux en Algérie au niveau CHU. Alors, vous avez remarqué? Effectivement, alors, toute la partie publique elle est très mystérieuse pour nous. Moi j'ose dire que je sais que là il y a un peu d'ombre. Il y a beaucoup d'ombre en fait. Et il y a un de mes distributeurs du privé me disait qu'il y a beaucoup de choses qui se font en arrière-plan. Le matériel souvent se vend. Moi je ne connais pas ce marché-là. Et voilà. Et est-ce que vous avez déjà rencontré des blocages au niveau de dossier ou au niveau de matériel un peu alors, disparu? Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des dossiers qui se bloquent, mais bon, c'est toujours très complexe. On n'est pas dans la communauté européenne. Importer un bien en fait d'un pays à l'autre, c'est quand même plus compliqué que passer en fait une marchandise en Allemagne. Maintenant, oui, des fois il y a des mystères et je sais qu'ils arrivent à se débloquer avec de l'argent, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller le peuple algérien par rapport à la situation actuelle? Moi je dirais de militer, convaincre les gens. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. D'accord. Moi cette histoire je la connais pas. C'est tout nouveau donc voilà, je l'apprends. Exactement. Vous avez remarqué que la jeunesse en Algérie ils ont perdu leur espoir. Exactement. Alors, leur dignité. Honnêtement, je peux pas vous dire ça parce que mais à force, je ne sais pas. Si vous voyez 450 ou bien par jour qui part, il prend les bateaux de l'enfer. Ouais, peut-être. Alors moi, je peux pas savoir. Pourquoi je peux pas savoir? Parce que je bosse avec quand même une élite. Quand tu t'adresses qu'à des dentistes, tu peux pas savoir en fait que c'est dur. Voilà.
On en a vu à Paris ici. Et vous travaillez plus en privé ou même avec l'État? Surtout en privé. D'accord. Ok. Bah, merci beaucoup pour votre question. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. سعيداني للغنم سعيداني Bah, ce que je veux dire سعيداني que l'Algérien, bah, j'espère que essaie de سعيداني كما نقولوا غفر ربي وربي غفر رحيم والشعب يسمحكم غفر ربي. Ce que je veux dire, juste à dire oui, on a volé, mais honnêtement, سمحنا. C'est que je veux encore dire au peuple algérien. Que l'État algérien, que la Chine, qui disent au peuple algérien, oui, on a volé, oui, on a détourné. سمحنا. On sait que au moins on change la page. Voilà. Merci. Merci. Excusez-nous. Allez-y, mesdames, c'est libre. Hein. Non à Macron en Algérie. Non à Macron en Algérie. Non au 5e mandat en Algérie. On est moins 5 aujourd'hui. Moins 5, moins 5. Non à Macron en Algérie. Non au 5e mandat. Non à Macron en Algérie. Notre président Bouteflika est mort. Non à Macron en Algérie. Bouteflika est décédé. Non à Macron en Algérie. Notre président Bouteflika est mort. On n'a pas un autre président pour le moment, on n'a que les escrocs. C'est sûr. On n'a que de la mafia pour le moment qui tient le... Non à Macron Pour en ceux qui Algérie. demandent où est Rachid Boukaz, il est en Algérie et actuellement il est à la Grande Poste pour se manifester là-bas. Pour tous les Algériens, qui restent en Algérie, je vous invite de partir à la Grande Poste pour se manifester là-bas. Le voleur, Saïdani. Au Barakallahu Fik. Le voleur, Saïdani. Le voleur, Saïdani. Le voleur, Saïdani. Le voleur, Saïdani. Saïdani. Le voleur, 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 Saïdani. Il est tunisien. Saïdani, assassin. Saïdani, le voleur. Saïdani. Le voleur, Saïdani, 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 assassin, Saïdani, la mafia, Saïdani, le voleur, Saïdani, assassin.
Il vient le 7 décembre en France. Au Yahya? Ouais. Je suis pas au courant. Lisez sur le Watan. Le 6, il y a Macron sur Alger. Le 7, au Yahya, il sera à Paris. Ça, je ne sais pas. Exactement. On va savoir. Ils vont parler au niveau, à mon avis, par rapport à l'économie par rapport en Afrique. En même temps, par rapport à ce qui se passe en Afrique. Par rapport les guerres, par rapport dans ça. J'espère qu'Oyahia va négocier tous les contrats en Algérie. J'espère qu'Oyahia, quand il vient à Paris, il va négocier par rapport à Harraga en France, qui disent à l'État français. Nous, on accepte tous les Harraga en France à condition de le fermer. On a Harragé. Si on est en Algérie, avec un bagage, un diplôme, avec une licence, non payé par l'État algérien. Comment Harraga, si vous rentrez en Algérie, avec un diplôme, avec une licence. Moi, je sais que Yahya, le négociateur européen, qui disent moi, je suis prêt à récupérer tous les Harraga en Europe à condition que je les forme. Parce que là, ils sont en France, ils sont en Europe, les Harraga. Ok, les Européens disent que nous, on ne veut plus de Harraga. Mais l'Algérie doit négocier avec l'État européen qui dit moi, j'accepte les Harraga, mais à condition, vous les former. Quand un Harraga rentre en Algérie, il rentre avec un bagage, avec une licence. Ouais, je vais te faire un saut. Mais il est très cher. Moi, je suis pour. À condition que Harragé l'accepte. Il accepte de. Il passe sa formation, même temps un retour. Et payé par l'État algérien. Ça, je lui propose un projet pour Yahya. Voilà. Au moins, il agit avec quelque chose. Mais très choix bla bagage. Voilà. Merci pour l'info. Merci. On a plus de 2 heures. Jusqu'à 19h. On a jusqu'à 19h. On a jusqu'à 19h. Ouais. Ouais, on va aller, ouais. Donc maintenant... pour cette absence parce que j'ai fait une petite opération. Bien. On mange bien, on dort bien. J'ai entendu que Jean-Luc Mélenchon, il a parlé sur France 2 récemment, il a dit que les Européens, ils ont négocié avec l'État africain par rapport les frais de douane. Vous savez qu'il y a l'avantage et l'inconvénient. En gros, les Européens, ils ont négocié par rapport à la semaine dernière, par rapport à ce qui se passe par l'Union africaine et l'Union européenne, ils ont négocié par rapport à ce qui se passe au Sahel, en Libye. En même temps, ils ont parlé économiquement. Ils ont dit que, entre parenthèses, ils ont dit que il faut lever les frais de douane. Si les Africains lèvent les frais de douane, comment ils vont vivre? Comment l'État va vivre? Ça, c'est pas normal. Voilà. J'espère que l'État africain se réveille. Si vous retirez les frais de douane, comment l'État africain va vivre? Par rapport aux frais de douane qu'un pays... Voilà. Merci. Le voleur, c'est Dani. 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 Le voleur. Attends, je crois qu'il y a cette femme-là qui veut parler. Ouais. Le voleur. On va aller. Au revoir. Le voleur, c'est Dani. Le voleur, c'est Dani. Bonjour. Non. Je viens pas boire un café. Non, en fait, elle a peur de... مرحبا يسون الدراسة كبيرين شوية. On a fait un mot. Ah, salam alaikum, chers Jazairi. Prends un dictaphone. Je m'excuse pour un dictaphone. Salam alaikum. Messieurs, bonjour. Chab Jazairi, salam alaikum.
من الجي سيرسان حتى ناي سيرسان حتى الجي سيرسان. رانا قدام الدار تاع الحبيب الكريم السيد سعيداني السراف. رانا جينا له باش نقولوا له نوطو بلي نوط ارجون. هذا ما كان ماشي تما جينا باش نصدعوك ولا نصدعوا لي فوازان. On est venu dans le but de récupérer nos biens. الكرامة تاعنا البودرة هذا كاع يا اخي غير حيوطنا. سمعت vous allez tous mourir là-bas. معليش. Bon, je reviens un peu à l'actualité parce que ces derniers temps j'étais un peu absent à la salle il y a un petit problème dedans. Alhamdulillah. Donc je reviens donc à l'actualité. L'actualité que la venue de M. Macron le bled. Si vous avez remarqué ces derniers temps, c'est-à-dire la toute dernière visite qu'il a eu déjà au Burkina Faso, ainsi que je crois en Côte d'Ivoire aussi, celle du Burkina Faso, franchement c'est pour moi, c'est un peu réussi du point de vue communication. Maintenant, s'il fait la même chose en Algérie, je crois que y a beaucoup de responsables algériens qui ne vont pas venir, qui ne vont pas se présenter le jour de la venue de M. Macron. Parce que M. Macron, j'espère, de toute façon, on compte sur vous et sur votre intelligence aussi, votre compétence aussi. Maintenant, si il va y avoir une conférence de presse à la fac d'Alger, et on invite tous les étudiants algériens, hein, et qu'ils posent des questions qu'ils veulent, comme au Burkina Faso, et que M. Macron répond. Je crois que ça ne peut pas être autre chose que positif. Pourquoi? Parce qu'ils vont être humiliés sur place. Maintenant, si c'est uniquement une petite... Je reviens aussi donc à le deuxième voyage en Côte d'Ivoire. Un peu le protocole, c'est-à-dire que quand monsieur le Premier ministre algérien Moustache Djabachi Salem ala Mohamed VI, afin de, soi-disant, de lui faire part de ses excuses, peut-être, il y a des excuses. Des excuses. كنت هضرت في العباد دوكا جيت au contraire il était forcé pour moi maintenant que le nord-africain il va être guidé par le Maroc et il le mérite. وعلاش il le mérite? Parce que هما خدموا بلادهم, ils sont bien organisés, que ce soit في المغرب que ce soit en Afrique. وعلاش déjà l'incident diplomatique هذا تاع الجزائر تاع مسهل اللي دار مسهل هذاك. Ça a commencé à partir de la nomination de M. Rourawa, hein, qui jouait le rôle ambassadeur ou même le facteur plutôt, hein, transporteur de chèques. Parce que M. Abdelaziz Bouteflika, le président absent, il a cru comme quoi, c'est sûr, Zed Habizid Hirchi au cours des Africains afin de lui faire un peu le visage souriant, comme quoi, malgré que je ne sais pas arabe, même, il n'existe pas. Qu'est-ce que ça leur a coûté? 902 millions de dollars, inclus les dettes même imaginez que paye 902 millions d'euros, de dollars, rien que pour que les Africains ils vont donner un peu la légitimité comme quoi الصحراء الغربية ils vont se pencher vers الرأي الجزائري ولا الرأي الفرنسي. Donc ماكرون علاه جا ماكرون في العكس هذه الانسيدون دبلوماتيك هذا اللي قلنا لكم قدامه الاخر كما يسمى محمد سيس وجماعته هذه, حب يقول له ماكرون حبوا لا تريح. سمعت مسهل جاي يسب. Pourquoi? Parce que quand il est descendu là-bas en Afrique, il a trouvé un dispositif mis en place par les Marocains, tout ce qui est finance, banque, الليبغيتو ما خلاو لهم تروطوار وين انفيستيو تما, لحقوا تما ما لقاو والو. واش يقول له باسكو الدرهم تاع لا دروغ, دير لا دروغ حتى انت
قاعد جبنا لا دروغ نديروا لا دروغ اسيدي الا بغيت نتقدموا كاع واش كاين؟ واش كاين تخوفنا لا دروغ هذه؟ او الموند اونتي الفيلم فهمتوني الموند اونتي ايوا دونك رانا جينا ونا با اوبليي يسمى لابسونس هذه اللي جات الايام اللي فاتوا نطلب لكم ديجا لي ميليتون الاعتذار والاعتذار للرشيد وسيم افيك لي ان بو مالاد بور اون فوا مسكين ما جاش ايماجيني اسكو تقدروا شعب الجزائر تقدروا انتم ديروا لو جي با 1.00 من ناحيه المارسي ولا يشتري الرشيد والله ما تقدروا نقول لكم علاش باسكو انسان فانتازي il est honnête, il est sincère, واقف وما يخافش. Pour la première fois, je ne dis pas avec tous mes respects à tous les militants décidés, المجاهدين اللي ماتوا لنا تل كو دال حسين تل كو بن مهيدي هذاك. Indépendance 2. اكزاكتومون هذا يتسمى الجيل الجديد هذا يتسمى اكزاكتومون ان شاء الله. حنا يا اخي ونيتي با اغريسيف جور قلنا السلطه روحي لهنا نديروا لك ولا نديروا لك سي باسكو غلطت سي نورمال كيفاش تسرق وتزيد تحقر الشعب. كومون فوليفو اكسبتي كان سيتويان الجيريان مواطن جزائري ما تخلوش ميبا يروح يشوف المقبره تاع القبر تاع والديه. هذا عباد هذا حقر عيناني هذه ديكتاتوريه بور On va crier jusqu'à ce que jusqu'à qu'il parte d'ici, Saïdani. Que la justice soit faite. Oui, mais je sais. Comme ça, vous les verrez d'ici. Non, ça c'est les contribuables, madame. C'est pas là-bas. Ben oui, non, ça c'est on paye ça. Ah oui, ça allait me là. Monsieur. Bon, je vais céder la parole. On va aller ماذا بينا الحكومه هذه الجزائريه اذا عينها صح تخدم غير باسكو لا il va avoir un choc الحقر عيناني سهلوا شويه الامور ديروا je ne sais pas une petite proposition باش يتلاقوا لي زالجيريان toutes les forces algériennes هادو اللي تسمى بوليتيك يتلاقاو ينيغوسيو ويلقاو كاش حل باسكو إلا كملتوا بهذا اللهجه هذه اون با با تاخذك سمعتوا وخلي الكلمه للاخت الكريمه تاع ديالنا زيري هنا انا عندي شي كلمه نقولها دروك روماركي في الحياه في الباكو خويا كاميرا تشوف السفر يشوف في السفر في الباكو تاعه ما فهمتش اسكو يلي ميزيلمون او كريتيان جو سي با ما بغيت نعرف كيفاش هذا عربي داير سفر حلال ولا حرام باغي نعرف الى حلال ولا طويتي جو سي با جو فوا بالك سيدنا ما يعرفش العيد ما يعرفش بصح بابا نوال باش يجيب له حقه من لاجيري سي نورمال هذه ليه بابا نوال يجيب له حقه C'est l'heure de partir à 23 tours. نحضر ان شاء الله. شتو الصوره؟ Ça part au deuxième étage. اخي سعيد هذا مسلم ولا مارشي لو كو كوم كوا اون با اوبليي مالغري البرد مالغري لو مال كنا اوفون دو نو ميم بور نوتر بيي والله العظيم ما نخليوكم ترونكيل الصوره مشي تاعها والله نموتوا وحده وناها سيتو تفاصيها C'est promis, madame. On va aller chez Qaddour. طيب محمد كسروا هذا كيف فتح جمعوا الدراهم Sinon, je branche le micro là. Mais après, كريم بارك الله فيك.
لي زومب ما كاينش بزاف منك الناصر على بالك با بوكو كومبوار مرحبا بك Merci, barakallah. Ouais, on va démarrer. سعداني لفولeur سعيداني لفولeur سعيداني سعيداني لفولeur سعيداني لفولeur سعيداني لفولeur سعيداني لفولeur سعيداني لفولeur سعيداني لفولeur لفولeur سعيداني لفولeur سعيداني لفولeur سعيداني لفولeur سعيداني لفولeur سعيداني مصطفى سعيداني لفولeur 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 لفولeur سعيداني l'agresseur سعيداني l'agresseur سعيداني l'agresseur سعيداني لفولeur 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 سعيداني سعيداني لفولeur 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 لا خوف بليس سعيداني لفولeur لا خوف كومبليس 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 سعيداني Le voleur, la justice complice سعيداني le voleur, la justice complice سعيداني le voleur la justice complice سعيداني le voleur la justice complice سعيداني le voleur la justice complice سعيداني والقدور le voleur la fraude complice والقدور le voleur complice والقدور le voleur complice والخليل le voleur سي شكيب سي شكيب باش كيمشي علينا راه عمرنا راه والقدور لا مافيا 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 لا مافيا لا مافيا لا مافيا لا مافيا والقدور لا مافيا لا خوف justice والقدور لا مافيا لا جيستيس كومبليس والقدور لا مافيا جيستيس pour les caisses justice pour les caisses justice pour les caisses justice pour les caisses justice pour les caisses justice
les caisses. Justice pour 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 le peuple. Justice pour les caisses. Justice pour le peuple. France complice. Ouattaradour, le voleur. La France complice. Le voleur. La France complice. Ouattaradour, le voleur. La France complice. Ouattaradour, le voleur. La France complice. Ouattaradour, le voleur. La France complice. Ouattaradour. Justice. Non, excusez-moi. Justice pour le peuple. Justice pour le caisse. Justice pour le peuple. Justice pour les caisses. Justice pour les caisses. La France complice. Le voleur. La France complice. Le voleur. La France Pour les caisses. الشعب معاكم لا جوناس معاكم معنا العصابه هذا ان شاء الله خير ان شاء الله باش لاباج ان شاء الله ان شاء الله 2019 ان شاء الله نيفال باج ان شاء الله ان شاء الله جوناس كاع راكم معنا ديجا جا انا جوناس كيما نتوما راني مع الحق راني مع الحق راني مع جوناس راني مع لي زونديكابي راني مع لي مالاد راني مع الناس ديسباري راني مع الحقره راني مع الناس فقراء ضد الحقرة ضد الحقرة معك الحق ان شاء الله 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 يا جوناس ان شاء الله خير جدا تاعنا حنا مش طالبين السلم ولا شفتم خافوا ربي غفور رحيم في الدنيا في الاخره كي نموتوا ما ندو والو والله ما ندو والو كل راجل كل فول ما تخاف ربي ما تخافش تلعب وربي سبحانه وتعالى ويش رقت سمحوا للشعب سمحوا للشعب سمحوا للشعب on veut que نيف ديريك Le voleur. Complice. Le voleur. La justice. 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 Complice. Le voleur. La France. 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 Complice. Le voleur. La justice. 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 Complice. Sadani. Le voleur. Sadani. Assassin. Sadani. Le voleur. Sadani. Assassin. Le gaz vendra. Sadani. عاونوا الشعب Le voleur. Saïdani. Assassin. Le voleur. Saïdani. Criminel. Le voleur. Saïdani. Assassin. Le voleur. Saïdani. Le voleur. Saïdani. La mafia. Le voleur. Saïdani. La mafia. Le voleur. Saïdani. Criminel. Le voleur. Saïdani. Assassin. Le voleur. Saïdani. Criminel.
Qadour, le voleur. Saïdani, assassin. Qadour, le voleur. Saïdani, Qadour, le voleur. Saïdani, assassin. 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 Qadour, le voleur. La France complice. Qadour, le voleur. Macron complice. Qadour, le voleur. Macron complice. Qadour, le voleur. La justice 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 complice. Qadour, le voleur. Allez. Le voleur. La justice complice. Qadour, le voleur. La justice complice. Qadour, le voleur. La justice complice. Qadour, le voleur. Justice complice. Qadour, le voleur. La justice complice. Qadour, le voleur. Macron complice. Qadour, le voleur. Sarkozy complice. Qadour, le voleur. Sarkozy complice. Qadour, le voleur. Jean-Marc Denis complice. Qadour. Sarkozy complice. Qadour, le voleur. Sarkozy complice. Qadour. Qadour, le voleur. Sarkozy complice. تحية الشعب، تحية لجوناس. راني مع رجالتنا. أنا الكبار سي بون سي بون. لا روحوا حجوا روحوا. قدور le voleur. شحال 30 40 بلادك دخل الشهداء دخل لي دون كافي دخل الامارات الناس داو في اوروبا يا عيان notre argent معك سير رشيد. السلام عليكم. بالك اتونسيون سير رشيد. ان شاء الله سيت فوسي الهبطه ان شاء الله تجي مباركه في الجزائر العاصمه ان شاء الله. الجنس تاعنا افيك بوكو دو سيفيزم، سمعتوا بالسيفيزم بالعقليه
وقفه سلميه يا خويا. اسكو نتوما الشباب الجزائري ولا الشعب الجزائري تقبلوا واحد ياخذوا شويه باش القهوه ولا يمشي للقبره تاع والديه وانسان جزائري. هذا السيد هذا تسمى دوما لو كان تجي طاح عليك انت صافي احنا ما سقسوش عليك كاع. واش تقول لي انا اخوك ولا انت اختي ولا